एंटरटेनमेंट चैनल नाय तंगनाय जतननो खाका हामते हामजामुयाफोरफोरो तिनि हायनो हायसों तिनि स्पेशल कक्लाम उनखा बीसी इलेक्शन ताई फाइनाय 7 तारिख नवेम्बर 2024 सालमारी सकांनिसिमी साख्लायजाक तंमानी तिप्रामथानि रिंजाक कायसा लुकुथुम पान्डा आगरतला आस्ताबल थुंखलावो उंना तंमानी आबो तांगै पोस्टपोन खायजाका आबोनो तै अपडेट जों तिनि टीएमबी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल नि लाइव स्ट्रीम नि बिसिंति खाई सिलायनो फायदि तिनि हायनो हाय तंगसिन लोगेशार बरम बनां दिलीप कुमार दे बर्मा बीसी इलेक्शन बोसक जराति इम्पोर्टेंट आबो त्रिपुरा हासदेनि टीटी8 आमसायो तंगनाय बरक काहाम के सिवो आबरक न ओके आबोनो तैनो महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर माणिक्य बो ट्राई खायका कगलाम सालायमानि बिसिंति खायि अबनो तारातारि खायलायनायनि बागै खायफोनो बुथाय थाइलिया बागै बो सुप्रीम कोर्ट थांनानै बाद दंखा तिनि आबोनि टेन्टेटिभ कायसा रेजाल्ट मानखा ताई आबोनो तैनो स्पेशल तिनि अपडेट रिलेटेड ताई फाइनाय 7 तारिख तामगै तिप्रामथानि आस्ताबल लुकुथुम पोस्टपोन खायजाका आबोनो तै जों किसा सिलायनो अब पसिगरतै ताबुंनो अजरावो जों वान शक थाइ कलायो अब बागैनो अ टपिक्स नो तिनि बासिन हारका हायके पुइलानो सार तिनि कगलामो लामसगो सार खलमखा पुइलानो सार हायके आबोनो जों सिलायना मुसुंमानि अपडेट तामो तं सुप्रीम कोर्ट बीसी इलेक्शन तै ताई फाइनाय 7 तारिख नवेम्बर 2024-25 साल मारिनि जे तिप्रामथानि लुकुथुम आबो पोस्टपोन खायजाका सार प्लीज प्रथम 3 तारिख नवेम्बर तिनि हियारिंग डेट फिक्स तंमानी बीसी इलेक्शन तुये जे के सुप्रीम कोर्ट चिनि बुबर खायका ओ केस नि हियारिंग तंमानी अगर जुम साइमाखा जे राज्य सरकार ते 2 सप्ताह समय बरक सान माने सुप्रीम कोर्ट और बीसी इलेक्शन तुये बुबरा जे केस खायमानी आबो एक्सेप्ट खायमानी परे राज्य सरकार नो नोटिस रिखा जे तामुंगै नरो उसुक दिन परे बो बीसी इलेक्शन खाइया आबोनो कारण फुनुक दी हिंसाकान आबोनो रिप्लाई रिनानी कक स्टेट गवर्नमेंट जे जरा खाइजाक तो माने ओ बिसिंग बरो रिमालिया तेवैसा बरो 14 दिन समय सानमानो आबो सुप्रीम कोर्ट नाकस खाइरिगा माने ते फादर समय रियाग्लिया आगे बरो रिप्लाई रिखाइबा ताबुक तीन डेट तो रिप्लाई बरो रिलिया गजे खानामा तिनि हियारिंग खा हियारिंग माने परे आबो रिजेक्शन खा राज्य सरकार ने आवेदन ते 14 दिन जरा बारे रिनाम बागय अगर ताबु स्टेट गवर्नमेंट जेहेतु रिलिया रियाफोनो सुप्रीम कोर्ट एक तरफा राय रिमान एवं नेक्स्ट डेट माने अदिनो बार्थडे कुंनाय फाइनाय सोमवार खानाव फाइनाय सोमवार कामिंग फाइनाय सोमवार तिनि सोमवार एके सोमवार माने एक सप्ताह परे उ मासनि एक सप्ताह परे न सुप्रीम कोर्ट माने डेट फिक्स उनखा आगे जों आशा खालायो ओ बेपारो सुप्रीम कोर्ट नि राय अदिनो खानानाय अनेक समय हियारिंग दिनो रिया कारण आबो बरो ड्राफ्टिंग खाय नांब्ले जेदिन हियारिंग ओ आदिनो रियावो कয়েক दिन परे बो आबो दिउ अगर केस तो अनेक दंगो डेट वाइज अनेक लिस्टिंग केस सुप्रीम कोर्ट बो तारिख बो केस कानाय आबो सेकां बारे सिमनो लिस्ट खाय दं गाबो नम्बागय न ताबो सोमवारो आबो लिस्ट दं खानावो अगर सुप्रीम कोर्ट फेभारन राय रिनाय हिनि जों खाखालाय दङ जेहेतु अ 14 दिन जरा सानमानि रिप्लाई आबो जेहेतु रिजेक्ट खायका माने न आबो फेभारन रिनाय आमतिसेनि जतनि आशा दिस फेभार थाना कोनो पक्काय ककरी अंके राज्य सरकार बर कोनो जवाब सिनानि कोनो उत्तर रिनान मतो कोनो ग्राउंड से बर रुतुं मालिया आबन बागैनो बर समय सालायो
জোড়া তালেরই দে কোনো মানে কারণ ফুনুং মানো হিনে তাম কারণ ফুনুং বড় ফুনুং গানে করি 10 বছর কাই থাকা তিনি 5 বছর লাই এখন 5 বছর লাইখা 10 বছর কাই তখন নং ইলেকশন খাইয়া হ্যাঁ কোনো গ্রাউন্ড ফুনুংের মতো করি বড় তো রাজনৈতিক কারণে সে খাইয়া আব ভিলেজ ইলেকশন ভিলেজ কমিটির ইলেকশন খাই বিজেপি গুহার হারি নাই হ্যাঁ আগে প্লাস আরো যদি ভিলেজ কমিটি গঠন থাকা হিংকায় গ্রাসরুট লেভেলও আ জায়গাও নিনি সরকারিভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি তংনাইলে ত্রিপুরা থানি ন বরক তো গ্রাউন্ড লেভেল কাম খাইনাই তাই উন্নয়নমূলক সামুং বখাইনাই আবনো বাগানো বরক আবনো কাছিতিন আবো চুংযতন সিও রাজনৈতিক কারণে কিন্তু আবো তিনি বড় রংনি গণতান্ত্রিক যে অধিকার আবনো খর বখাইমেন ক্লাই হ্যাঁ গণতান্ত্রিক নিয়ম যেটা একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর মেয়াদ পাই খাইকে নেক্সট ইলেকশন খায় নাও কোভিড-19 সময় খাইলিয়া কোভিড গ্রাউন্ড কিন্তু আমন পরে তো কত সময় লাই থাকা কত বছর আম পরে খাইয়া পড়ো তাও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনো কারণ ফুংনার মতো বংথানি কোনো গ্রাউন্ড বরক অ্যাকসেপ্টেবল নাই রিজনেবল কোনো গ্রাউন্ড ফুংমায়া বরক দেখাই দেখলাই যাক ওকে जों ताउमा नायसिंनाय फाइने समबार राय घोषणा गाय सुप्रीम कोर्ट बीसी इलेक्शन बुखुनु बिसिं खायदिहिन दागि একটা সময়সীমা তৈরি নাই বসু তার বিসঙ্গ बीसी इलेक्शन खायदि আচ্ছা স্যার সিখাং রগ जों नुखा गोबां मा सुप्रीम कोर्टनि रायनो राज्य सरकार आबनो पालन खाया उंमानि रक नुबो के अबोदा हायनो हाय आपतिरो उंजावनो तामो वान सुखसा लाइमिया सुप्रीम कोर्ट नो रायनो पालन खाया आमति रेयर केस खाया तंसुमे बतो टाइम खायरिने ब्ले बसु तार बिसंग बीजेपी रो खाय बरो एवॉइड खायना धारणा যে ফাইনে এডিসি ইলেকশন তে 4-5 মাস দংছে এগা আবনে সেকাং যাতে বিসি ইলেকশন নিয়ে তুই বিসি ইলেকশন থাকাই তো বড়নি বঙ্গ নুগনাই বলে এগে আও বিসি ইলেকশন বুঝি জানে ফাইনে এডিসি ইলেকশন সব জিতি ন এগা সেমি ফাইনাল হাই এগা আবন বড় বড় আবনে এভয়েড খায় নাই হ্যাঁ রাজনৈতিক কারণে অবনাম বুঝলো এগা তাও সোমবার তো নাইছেন সোমবার রায় অবশ্যই নখানায় বসু তার বিসিং ইলেকশন খাইদিহিন দাগি সুপ্রিম কোর্ট আবশ্যমিদে তাবুক সালানছে আচ্ছা স্যার ওজা কাইসা যে বুবাগ্রা প্রদোত বিক্রম কিশোর মানিক্য যে অবশ্যই জরতেই চাইতো গই সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত অবমা থাঙ্কা বিসি ইলেকশন ডেমোক্রেটিক সিস্টেমও গণতান্ত্রিক যে রাজনৈতিক অধিকার ন ইয়াগনা হানা বাগৈ গে স্যার অব কাইসা তাবো লুকরকনি সোংমুং অব অবশ্যই যে বুবাগ্রা প্রদোত বিক্রম কিশোর মানিক তামনো লাভ नुहुरै অব খাইতো গভর্নমেন্ট সে অব কাম হামে নাইনাই বুবাগ্রা প্রদোত বিক্রম তামনি ওয়ান সুগৈ তাম প্রফিট মাননি আসাवै অব আছে বিসি ইলেকশন বাগি কাপড়াই তংকা আরে আবু তো স্বাভাবিক আবু তো তাও এডিসিও ক্ষমতা দङ এডিসিও ত্রিপুরা মথা এবং এডিসি গাঁও সভা স্টেট গভর্নমেন্ট যেমন গাঁও সভা বিসংতি বড় সরকারি সুযোগ সামুখায় হ্যাঁ ইমপ্লিমেন্ট খায় আমতে হাইনো টিটি এডিসি ব তিনি ভিলেজ কমিটি তংখাইকাই স্টেট গভর্নমেন্ট অনেক প্রকল্প এবং বিসংতি খামু হ্যাঁ আগে চিনি বড় অনেক লাভবান খামু হ্যাঁ আগে তাছাড়া অব গণতান্ত্রিক অধিকার বরংনি যে নুং সরকারি আইনকারী যে বেশি ইলেকশন খাইনানি 5 বছর অন্তর অন্তর নুং তিনি গাঁও সভানে ইলেকশন 5 বছর লাইখান পরে খায়াতং নাইলা হ্যাঁ খায়াতং মানো আমতি খাই আবো স্বৈরাচারী হিনো স্বেচ্ছাচারিতা হ্যাঁ গণতন্ত্র মানে চিনি বরংনি প্রতি আবো একটা বিশাল মানে অবিচার খাইমে ক্লাইও চিনি বরকনি গণতান্ত্রিক অধিকার ন বসিয়া এবং চিনি বরংনি গণতান্ত্রিক অধিকার হইতে বঞ্চিত খাইতে মানে ক্লাই আবো আজ গাঁও আবো তুই খরাং তিহাই দङ একমাত্র বুবাগ্রা অন্য পার্টির তিস্তি খাইয়া
তামো সিপিএম হিন্দি তামো কংগ্রেস পার্টি হিন্দি তামো বিজেপি জনজাতি মোর্চা রক বড় কেবো বন কোকো নুকো খানাকা হ্যাঁ বিসি ইলেকশন খাইদি অবশ্যই খানায়া আবো তো কবি কক আবো চিনি বরকনি এডিসি বিসুমো ভিলেজ কমিটি মানে তাম্বা চিনি বরকনি এরিয়া ও গ্রাম স্তরনি যে পঞ্চায়েত হাই মানে আবো কক সরাই সরকার সানান থাকায় এডিসি এরিয়াनि बिसिनि पञ्चायत गाव सभा आमनो विलेज कमिटी बुंसिं फेलाय बले आगे तिनि एन रेगारन सामग्रब ओ विलेज कमिटीनि माध्यमे उना कक दंमोनि आगे तिनि जेहेतु विलेज कमिटी करै स्टेट गवर्नमेंट ब्लकनि माध्यमे ब्लक जा खुशी खेल खुशी मतो खाइ दङ बनि पञ्चायत सेक्रेटारिनि माध्यमे बुझिका ओके ताबु कक उंखा आबनो मा सालायमानि तुमुं बुबाग्रा प्रदुत बिक्रम मानिक ओ ताबुनि टीटी एडीसी हाफांनि खरकसा उंगै अब खाया हंके अथवा प्रदुत बिक्रम किशोर मानिक महाराज तुमुं गरी हंके ओ বিচার রকনো নারো নাইজা খামু সুপ্রিম কোর্ট বসু জরাতেই জনগণ রকনি কনসাস চাইটক মুংনুক যা খামু ডাউট অবনতা স্যার তাও মানসো আরে তিনি গাঁও সমানি পঞ্চায়েত গাঁও পঞ্চায়েতনি पंचायत समिति नि जिला परिषद नि इलेक्शन खाया तंग एगे थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट हैं आप लोग जो साले काम मुझा साले बंग एरिया निबले वो एडीसी तो चीन बरोन एरिया क्लाइ तो हाबले आप साले था कुमने ऑल इंडिया पार्टी रो बन सातो तो खुनुंगे बले बन बरोन नि सातो तो खुनुंगे बले चीन बरोन सिंग तंगो चीन बरोन नि सातो खुनु का बर तस तंग जागो तंग तो जंगा बादा दि हनामले जाजागा न हामजागा न बरो तो चीन का हाम नायबले बुको को जेतु चिरि खोकसाओ চিফ মিনিস্টার অনেক জায়গা তার জনসভা তীব্রাসান বোখা জয়খানেমা উপজাতি উন্নয়ন উন্নয়ন হ্যাঁ কিছুদিন আগে চিনি তীব্রাসা অফিসার বাই কক সালাইতি খাবো হ্যাঁ চিফ মিনিস্টার মানে ভাইকাই চিনি বরংনি উন্নয়ন খাইমান আবনো তুই সালাইতো নং ভিলেজ কমিটি ইলেকশন যে খাইরা ইয়া কাসুজা আমতি হয় মেকি হ্যাঁ আমতি হয় তামহিনানি চেংরা কামমানি তীব্রাসা দফানি বাগয় হ্যাঁ आबो नुकता तो हाबले भूत राजनीति भूत माना बागो सुनिसे निना समस्या कग्र बोले बक्तृता दी तिनि नगो नुं जे सामाने आव भावता बाजी सारा तामो निजेनि राजनैतिक अधिकारनो एनजय खायनाय बागै पुकारा प्रदुत बिक्रम मानिक ताबु सुप्रीम कोर्ट थांना नांखा अ जागावो जनगण रत्न बुसु जरातै राजनैतिक सचेतनतानि अवेयरनेस खायनायनि दरकार होनना मने खाय सार अवेयरनेस तो चिनि बरो तो अवेयर न ताबुक अवेयर मुइ तो ताबुक आबनो तुइ सालाय तंनाबले आबन बागय चिनि बरो सिया हाया गाव सभा गुरि हिंकाय चिनि निर्वाचन सठिक भाबे खाय हिंकाय काम खामो आबो जुं साइमानो गाव सभा खाइजे हिंका बरो चिरि खोखलाय जामो किन्तु चिनि बरन एरिया मुसे बरो साक नांगिया गायरे जुर बाय सानान थाका आमनो कासिति आबो सयरासारि मनोभाब सारे किछुया एकना एकतंत्र हाइता चिनि बरं बाखाबा बरं एकना एकतंत्र न सयरासारि हिंजाबले जे इच्छा तुइ खायो आइन कानुन मानिया आमति खाइति जामनि क्लाइखाबले चिनि बरनि प्रति आबो विशाल कठोर अविचार खाइजाक माने आबो चिनि दखने बर बुझिमाखा बुझिखा काजे अब ताबो बुबाग्रानि चाइतुमातुइनो ओ केसनि बिसिंतिनो ताबो आबोनो समाधान थांग दङ आबोनो बागै बिजेपिनि कुनो क्रेडिट करि चिनि दखने बर रक काहामखौनो सिबायखा ताबो बिजेपि सरकार जे चिनि दखने हामफ्राय नाइया आबोनि प्रमाण बिसि इलेक्शन 10 बছर मै ख्लाइया कासु तिंजाक एडीसी को रां कोमं खाइ दिहोया टीटी एडीसी नि काउंसिल ऑफ पास खाइजाक कोमंगवा बिल लैंड बिल सह कासुं लॉ नि बिल सह कासु तिंगा कासु तिंजाक तारपर नि विदेशी वितरण खाइया ट्राइपार्टी चुक्ति इमप्लिमेंट खाइया आसु कोबामा दृष्टान्त बुसकांगो उदाहरण दङ जे बीजेपी जिन दखन जायगा प्रकृत बखाबा खाबा खुबा चिनि दखन उन्नयन नागिया अ सामंगनो नुजा गले बनो सामंग बिसिंतो नुजा दखनाबले
আবনি পরবর্তী চিনি বড় বিজেপি সে চিনি বড় মুক্তি নাই উন্নয়ন খাইনাই রক্ষা খাইনাই হাইবাयदि দলে দলে ত্রিপুরা মথনে সবাই বিজেপি হাপাইদি দিনে দাগিসা চিনি বরং বিজেপি সিরি খলাইजेन খনাবলে হ্যাঁ और उसुकजन ত্রিপুরা মথনে সবাই হাপাইকা उसुकजन हापाइका योगदान खायबा बिजेपि ने थुलुंलायो बेलायखौनो हामबाय सार बिसि इलेक्शन इशुआव जों अबसर जरा तिने आपडेट ओंसिनाय दाबो कक ओंखा सार जे फाइनाय 7 तारिख नभेम्बर टिप्रामथानि रिंजा कायसा आस्ताबल थुंखलानि जे लुकुथुं तंमोने आबो पोस्टपोन खायजाका केबो खाय सावो अ जागा बरम गोनां एमएलए सुदीप्राय बर्मन सामानि बायसे ओ स्टेट गवर्नमेंट ओ टिप्रामथानि लुकुथुंनो पोस्टपोन खाय रखा अथवा कैंसिल खाय रखा नै गै बाक्सा टिप्रामथानि एमएलए एमडीसी रकबो बर खरां दिसानानि चेष्टा खाय टंका सोशल मीडिया नि बिसिंदै जे अबो कांग्रेस बाय बीजेपी बर बिसिंगोके एक्सि आबतिरक माने साबनि कक बाय कक खनावै ओ बीजेपी गवर्नमेंट ओ आस्ताबलनि जे टिप्रामथानि प्रोग्राम नो कैंसिल खायरे आहाय रक गोबां प्रश्न थियै टंका एक्चुअली अब ताम उंनि मान सार खाना दे ओ 7 तारिख नि बागय ত্রিপুরামথা नि पक्ष থেকে आ जगह जनसमावेश खालायनायनि दिन तारिख थिक खायजाखुरुनो जों साइमाखा जे आस्ताबल माथ मांगलाखै आस्ताबल माथ ताबो इंटरनेशनल एक्सपो चलि दङ पृथिबीनि विभिन्न देश विदेशी कोम्पानी रकबो आरो अंशग्रहण खायजा आंखे आं बुबाग्रानोबो सुंका जे आस्ताबल माथ माय खानामाने आबो सुबिदा आस्ताबल माथ माय हिंखाय विकल्प हिसाबै बाक्सा प्रस्ताव खालायका आईपीएफटी ओ जे लामाओ जे जागा खालायका आरो खालायनायनि हिंखाय आंखाय मोजांना लिया लामारो खायनायनि आं साका बुबग्रा सम्बमखाय 7 तारिखनि डेट नो चेंज खालायो जेफुरो आस्ताबल माथ माननाय ओ जरावनो ओ समयनो नाये एकोनो दिन तारिख ठीक खालायदि इने आं सकांगो साजा अगर ताबु खाना कसाब का जे आस्ताबल माथनो माखा पारमिशन किन्तु अपरदिके 31 तारिख हইতে आस्ताबल माथ इंटरनेशनल एक्सपो चलि माने 31 थानाय मासे अक्टोबर 31 हইতে नभेम्बरनि 16 तारिख धरे चलिनाय एका आं खा बिसिं वासक दं आरो एक्सपो चलि दं हिंखाय भाइके आरो जनसभाबो नाय आसले ओ असुविधानि कक आगेनो बुबाग्रा बाय सालायका एवं आगेनो डेट चेंज खायाको नय ओ एक्सपो पाइमानि परे देखायसा डेटो खायनायनि बागय सिद्धांत नालायका हे ताबो नेक्स्ट माने नेक्स्ट डेट ने 28 तारिख होनाव 28 तारिख ओ मासनि 28 तारिखआव आस्ताबल माथ माननाय पूरा माथ न माननाय आइके आफ्रु माने 7 तारिख परिवर्ते 28 तारिख साजाका खोनाव आइके आबो आसले चेंज खायने सुदीप राय बर्मन साका ता खायदि हिनै पारमिशन तार रि तखाय बातिल खायदि हिनै आइके ओ आबोनि कक बायनो जे सरकार चेंज खायो हिमाने आबो आंखाय बिसि गथक जाया अच्छा सुदीप बर्मन सामानि आबोनि बैकग्राउंड आलादा सुदीप बर्मन खाय ত্রিপুরা मथा আগরতলাও হ্যাঁ জনসমাবেশ তা খাইমানথুন তা খাইতুন आबो से बनायो तामु जुक्ति खुनुर का बो ओ शांति बाजारो ते सारे बन्नो तुये आरो गंडगोल उमानि आबो तुये सारा राज्य साम्प्रदायिक उत्तेजना আগরতলা अंखाय गंडगोल उमानो आबरो तो फॉल्स प्रोपेगेंडा आबो बात सुदीप निजे से दांगांगने प्रचार खाय सिखि दंल बरगनो हैं काजे आमति कक आवे खेमेनि आबो खाय ত্রিপুরা मथा
Bobo na yo Tripura motha durbolung thun Congress bo. Karon bono ST cell tongo. Agai Congress to puno jugo bo. 1949 no Bharatboroh jugdan khaimani por hoite chini borong bisingo Congress si puno songo base tongmaya tabu kuri. Budiga. Agai tabu borok Tripura motha oro shokti phunukai. आगे तो अब विशाल प्रभाव कलाइने आगे बरक बिसिंगो ते बरो हता सुमाइने कांग्रेस एसटी सेल खाइने रक जनजाति मोर्चा रक अब को राजनैतिक ছাত্র सुगय त्रिपुरा मथा जाते आगतला बिनि शक्ति प्रदर्शन ता खाइमानथुन आबने कारण जे फनुका এই তিনি দাঙ্গা আহেঙ্গানো উত্তেজনা তীব্র সাই ওয়াসা ও শান্তি বাজারও আহাই হাইম লাইখা আরো বাই শান্তি মিটিং অলরেডি বাজার তাতে খোলাং থাকা হ্যাঁ আরো ষড়যন্ত্র খাইন যে বড় তিনি ত্রিপুরা মথানো আগতলা মিটিং মিছিল খাইনে নিনা নাইয়া আ বড় রংনি ইয়াক দংমান আরব বুঝিখানা সাম্প্রদায়িক সুরসুরি কোনো তরফ থেকে রিয়াংকে তো আর হাইম গেবলে আবো হ্যাঁ যাই হোক আবনো তুই এখন অনেক পলিটিক্যাল পার্টি অনেক গ্রুপ রক আওইখানে নাইকা আজ কিনে দাঙ্গা উংলাইছে রাজনৈতিক ফায়দা মানাবো এটা আসলে মেইন ফ্যাক্টকায় অবনাং সাইমা মনতে খায় এবং ও অর্ধেক আস্তা বল মাঠ মানয় তামকে খাইবে না আজ এক বরক দাসাং নবা বরক সাঙ্গে একেবারে লামা চারিদিকে বা অনেক অসুবিধা নাই আমার নাম নাই চুকলা হ্যাঁ কাজে আঙ্কে চা চাজা খা 7 তারিখ উইয়া মানে বাবাই কারণ অর্ধেক মাঠ খাইয়ে এখন আবু মুসলমান এটা নুং শক্তির প্রধান খাইনে কাজে পুরা মাঠ সুবুংমা ফোন লাগি বুং খাবলে বুবক রাগে খেপুর বসু বড় হয়ে চাকলাইলিয়া এমন পরে 2 দিন লামা উবংমা বড় খা আমটিকে খাইনানি উদ্দেশ্য তুই ও মানে জনসমাবেশ ন ও 7 তারিখ হাইকে খাইনানি উদ্দেশ্য তুই খাইজাং মাই আবো নুং জায়গা করি জায়গা অসুবিধা আমো তুই চিকনসা জায়গাব তুই খাইনানি অওয়া সুং মানো কামু চাজাগলিয়া আবো চিন্তা খাইন রাজ্য সকল সারাইন অব বানচাল খাইজাকা স্টেট গভর্নমেন্ট সাকলাই খাইবে নর বিকল্প জায়গা নাই দি ইয়া খাইবা মাঠ যখন মানো আপুর খাই দি বড় স্টেট গভর্নমেন্ট হইতে আমরা তা খাই দি হিয়া বলে ও অসুবিধার কারণ আছে প্র্যাকটিক্যাল অসুবিধার কারণ আছে আরো তা খাই দি আবো সুদীপ বর্মনি কক খানা ওই যে খাই সামনে আবো ইনসিডেন্ট মিলি থাকা জরাবো খাই হাইকে আং নিজেবো ফেসবুকে শিখা যে সুদীপ বর্মন হাইকে সুদীপ বর্মন রিকোয়েস্ট খাইকা মানিক সাহা ডক্টর মানিক সাহা চিফ মিনিস্টার বান্দার খাই রেখা কিন্তু ফেক উনকেও বসে প্রকৃত কারণ খাও বসে বুঝলি আবো তুই তিনি বিরোধী দল নেতা বরং জিতেন চৌধুরীও শাখা আবো গণতান্ত্রিক অধিকার ন মানে মানিয়াং মানে ক্লাইও ও অনুমতি রিয়াং মানে আসলে ব্যাপারটাই আইয়া আবো সরকার সারাই না আবো डेट चेंज खाइजेगा आबो नांग साइमा ओके बेलेखेन हामबाय सर ताइ काइसा सोंमु अबनि बिसिं दिखेनो पाइलेनो जरा तिनि किसा कम टंगमा ककुंखा सर बोबाग्रा प्रदुत किशोर मानिक कोनो एकमात्र ति प्रसारकनि बागै नासिक जाकनाय आसा जाकनाय नासिं जाकनाय खरकसा ओंगै टंखा त्रिपुरा हास्तेनि ति प्रसारनि हामख्रायनि बागै हनै बाक्सा सालाइमाओ निनि मत बाहाय आनि मत जेबले जनसाधारण मत नबो एकमात्र बुबगरा फाइटिं सिमिनो चिन बरक ताव नाहालाय दङ नायसंनाय बुबगरा साइतो दङ एमो माननाय चो बुझिगाना अबसर माननाय किन्तु आबन बागै थानसाना चौरमै नारक तिना नांनाय धरजरमय जुनो सबायनानै बागय तिनि थानसानो त्रिपुरा मथानो सबायनांगो दुर्बल खायना बागय চারিদিকে ষড়যন্ত্র যা বিজেপিও খাইও কংগ্রেসও খাই সিপিএমও খাইও যত দুর্বল ত্রিপুরা মতন খাইমি এখানে বড় তো বেশ তৈরি খাইমি বলে ত্রিপুরা বিজিং যতনি স্বার্থ দङ আবন বগরে যতন নাইও চিনি থানজানো সবাই নানি আ বাবো নাং সাও ও জায়গাবো
ন্যাশনাল পার্টি ভার্সাস তিনি রিজনাল পার্টি বো পার্টি তিনি দফানি বাগে কাহাম চিনি বাগে কাহাম তিনি দাবিন তিখলাইমান নাই তিনি দাবিন তিনি আন্দোলন খাইমান নাই সভা খাইমান নাই তিনি দাবিন তুই সিমিন আবো একমাত্র রিজনাল পার্টি এবং চুং আং সেকামো সাকা আইন পিউজিএস উপজাতি চিনি টিউজিএস দंमानि ও টিউজিএস नि आंदोलन बिहिं तुई तुम 6 शिड्यूल माखा 3टा सीट विधानसभा बारी माखा कक बरक स्क्रिप्ट माय कोनो कक बरक भाषा स्वीकृति माने स्कूल चालुं खातिनि यूनिवर्सिटी जराति परिजाखा हाँ कक बरक डेभलपमेंट उखा स्क्रिप्ट बेपार ताबो जदिबो सिद्धांत इयाको आरो थुंगि तिंखा स्क्रिप्ट न तुये हैं आइके रिजनल पार्टी ती सिबिसे सिनि बरक ताबो आंदोलन खायना दरकार অল ইন্ডিয়া পার্টি বাই থংজাংমানি চুং থাঙাই 75 বছর ময় অতিক্ত অভিজ্ঞতা তিনি দফানি উখা আমগো তিনি বেশিরভাগ বরং তিনি রিজনাল পার্টি সেই রিজনাল পার্টিও বুবাগ্রাবো কংগ্রেস জায়গায় যখন তিনি রিজনাল পার্টি ফেকা আফরুনো বরং বক্সা বুখাও বেলা বেলা আশা সিস্টেম তাবুলে চুং একটা কিছু মানে মানছে নাই নে ও নাইসিংলাইমিং তাবো দং একে बिसिंगिया को बोले 3-4 বছর করে তীব্র মাথা আন্দোলন শুরু খাইমানে রিজনাল পার্টি হিসাবে হ্যাঁ সিপিএনি সরকারের তো 35 বছর নখা তাই তাবু 5 বছর সে এডিসিন ক্ষমতা তখন আবু রাং রিখো যায় এমন উন্নয়নমূলক সামুং তাংমাইয়া আজকে এডিসি এরিয়াও উন্নয়নমূলক সামুং ইয়াম্বা কয় বিজেপি অন্যান্য দল শুধু তীব্র মাথা যে এডিসি সরকার আমার সঙ্গে দুসার খাই আরে এডিসি এরিয়া নি উন্নয়ন বাবদ যত ছেলে এডিসি ছেলে কোন দায়িত্ব বেশি স্টেট গভর্নমেন্ট সে স্টেট গভর্নমেন্ট নি এডিসি এরিয়া কুমাং মা সামুং তাংনাই দংলে তিনি অনুন্নয়ন জুরিম তখন আম্বা কয় প্রথম দায়ী স্টেট গভর্নমেন্ট সে নুন উন্নয়ন খাইনে মুচক হিংকায় নিন স্টেট বাজেট নি অনেক ট্রাইবেল ওখানে রাং নুঙ্গিয়া ফারি মানো এন দেখানি রাং নুঙ্গিয়া ফারি মা খামু এডিসি নিনি এডিসি নি আন্দারো যত বিসি দंमोन आबो खालायदियो काम खालायदि आम तो इमा खामलाय काजे बोबाग्रा नि फाइसिनो तामो ना हालायजाक अबो ठीक एवं बोबाग्राव चाइतो दङ जुंनुगै दङ तिनि आइननि पथेबो जुद्ध खाइ दङ लिगेल बेटल खाइ दङ उयांगो सारा त्रिपुरा गुरुगो एखनो তিনি দফারও মালাই এখন বন দুঃখ কষ্ট নুগুই দङ আন্দোলন চলি দङ রাজনৈতিক লেভেলব চাপসি শিখাই দङ তাম হতাশনা দংবা নাই এসআইআর বুंनाय त्रिपुराव एखो बुसखां मतिनि काहाम ना नुहुजाथबले आजेगा जंताम खाथिनो दंबा ओके हाके ताखरो बुखरक तिनि किसा जरा कमबा तिनिनि ओ कक्लाम लाइव स्ट्रीम नो अर्न माम थागलासिनाय सारनो बेले बेलेकना हामबाय जरा मानि बागै